पिटी में पूछाऊ नहीं बे तो पे पिटी छो आई सर बोले वीडियो प्ले में पिटी बता अपना को कोई नहीं लिखा है को बताई सिखेबो कोने गुंडा बदमाश होते आई सिखेबो कोना मैं गुंडा ए साथ में गुंडा सेका बुझुजी सर मत कोटे कथा कइले दुर्गा मां महिषासुर को मारी कृष्ण कंस को मारी राम रावण को मारी से मारवाड़ गोटे गोटे गुंडा थिले तेरी से माने गुंडा तो हम गुंडा हमारे बिजनेस पर को मारा मारी मैं कुलर बिगित लाती आमे नहीं दे साता आधार कार्ड देखि जंदी से बंगाली रो घर कलिकता रे रहूची आम साई रे सर घर केही नो चाले रे कुआ बसई दउने पुरुष धरि आम साई रे गोटिए दुर्गा पूजा से बंगाली पूजा हम सीमा अलगा कर दो ताको दुर्गा पूजा अलगा हम दुर्गा पूजा अलगा काहे राजू ने को मारा मारी हाथ में लगाई सर कारण सुनिले आपण जो दिन भारत पाकिस्तान मैच होतला भारत तो जितिला से पिटी लागिला काहे সেই দিন তো জানিলো সে পাকিস্তান को सपोर्ट করছে খালি সেদিকে নো স্যার এই যে গরু চালানো হউনি সেদিকে বিশে রাজু মেয়ের হাত আছে না বলি তবে সরিলেন স্যার রাস্তা উপরে পথর ফিঙ্গিবা আর পাকিস্তান জিন্দাবাদ কহিবা সে সময় চালি গলানি বাবার বুলডোজর আসি গলানি গোটাই লোকে তুই করছিস স্যার সে রাজু মেয়েটা বুড়া লোকের মতো তো হাত ভাঙি দেইছু তাও সে ফোকারে মতো এমনি দেখা দু ছাড়া যাবে ডাক্তার নুয়া বড় বিয়ারি কথা না মরিস ভাই আমি তবে তো ঠিকা নেইছু ନାଇଁ ସାର୍ ଦେଶ ପାଇଁ ଯଦି ରାମବାବୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆପଣ ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ସେମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ତାଙ୍କଠୁ ଉପରେ জানিলা খবর কথা জানিল তুমি জানিল ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କଣ କରିପାରିବି ସିଧା ବାନ୍ଧି ଦେଇ ହାଜତ ଭିତରେ ମକ୍କା ଲାଗି କିଛି କରିପାରିବେ ସାର୍ କିଛି କରିପାରିବେ ସାର୍ ଏସବୁ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ଯଦି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଜଜ୍ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଓକିଲ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ପୋଲିସ ହଉଛି ଷଣ୍ଢ ଆଉ ଯିଏ ଏସବୁ ସବୁ କାମ କରି ବିନା ଦୋଷରେ ବି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସିଏ ହଉଛି ମୋ ଆଉ ମୋ ଜ୍ଞାନ ବିନା ଜଟରେ ବି ଷଣ୍ଢ ସାହା ତୁ ବି ମନେ ରଖ ଚୋର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ରାତି ଅମାବାସ୍ୟା ନୁହେଁ ଷଣ୍ଢ ରାତି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ମୋ ତମକୁ ସତର୍କ କରିଦେଇ ଯାଉଛି ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ନିଅ ଆଉ ତା ନହେଲେ କିଛି ଛେକେଇ ପାରିବେନି ସାର୍ ଆଜି ହଁ ସାର୍ ଏ ଟଙ୍କା ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ କଥା କହିଲେ ଶୁଣିବାର ପରେ ଜଏଣ୍ଟ ଟୁ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହୁଏ ଯଦି ପେନ୍ ନେବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଅଚୋଖାଟାରେ ମୋ ପଛରେ କି ମୋ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପଛରେ ପଡ଼ନ୍ତୁନି ସାର୍ କାହିଁକିନା ଥରେ ଯଦି ଇଗୋ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚଢ଼ି ସାର୍ ସପ୍ତାହରେ ସିଂହ ଥିଲେ ବି ମତେ କୁକୁର ଭଳି ଦେଖାଯାଏ he also minded after every tunnel there is a light प्रत्येक सुरंग शेषରେ ଆଲୋକ ହିଁ ଥାଏ and by hook or crook encounters was against Chirag Mishra we find out that clarity I will meet you again very soon